हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग इवनिंग फूड को आपण मानक स्वागत जणाउची। आज हम बनाउछु पानी आखिया माछर निर्मित माछ मसाला। माछ को भलो भाबरे धोई साला परे ताकू छुरी हाई दवा। दर्शक बंधु खराब भाबे ना हम छुरी धार नाही। देखंतु पेटटा काटी दिली, पेट टिके पानी बाहर पड़ला। तापर देखिली धीरे धीरे सब गुडा काटी दिली। देखो
सुनो सुनो टिके पेस्ट पके देली धीरे 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 नोटी चलची तो हे गलानी जल्दी पकाओ हे गला तो देखो तो हळदी गुंड कलर अनुसार हळदी गुंड पके देली तापरे राग अनुसार लंका गुंड टिके पकेली तापरे जीरा गुंड टिके पकेली बस धनिया गुंड टिके पके देली आया तापरे फिश मसाला टिके पके देली तापरे टिके घांटी देली तापरे बिलाती टिके पके देली धीरे धीरे ताको नौटी गली काई ना से टे कलर होबा पई ताको टिके टाइम लागियो सिजिबो बिलाती धीरे धीरे सिजिबो ना देखो तापरे लूण टिके पकेली काई ना शीघ्र से टिके बिलाती ताको मौले देबो देखो मसलाटी भलो भाବରେ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦବା ଟିକେ ମସଲାଟା ଟିକେ କଷା ହବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ଫୁଟୁଛି ଫୁଟିବ ତାପରେ ଫୁଟି ସେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଗୋଟା ମାଛକୁ ତାକୁ ପକେଇଲି ସେ ପୁରା ତ ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମସଲାଟିକୁ ପକେଇଦେଲି ଏପଟ ସେପଟ ଥରେ କରିଦେଲି ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ମାଛ ଗୋଟା ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ଲେଟକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଭାବରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ିଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲା ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ମସଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।